তারেক রহমানের দিল্লি সফর না এরকম কোনো সিদ্ধান্ত সরকারিভাবে কিন্তু ঘোষণা করা হয়নি। আমি প্রথমেই সে কথা স্পষ্ট করে বলি যে এরকম কোনো সিদ্ধান্ত না নয়াদিল্লি না ঢাকা কোনো জায়গা থেকে এরকম কোনো খবর নেই। কিন্তু আমি যতটুকু যা খবর রাখি তাতে আমি জানতে পেরেছি যে দুদেশের শীর্ষ পর্যায়ে নয়াদিল্লি এবং ঢাকা দুদেশের শীর্ষ পর্যায়ে একটা तत्परता शुरू हुई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। दोस्तों, क्या अब जो तारिक रहमान है वो इंडिया के सफर पर जाएंगे? क्योंकि बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, वो कहते हैं बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। इंडिया दरखास्त कर रहा है, नरेंद्र मोदी बार बार कॉल करके कह रहा है तारिक साहब आ जाएं हिंदुस्तान दिल्ली के सफर पर, लेकिन इन्होंने पहले कोशिश की थी बांग्लादेश को नेपाल भूटान की तरह चलाने की, कि जिस तरह से हम प्रेशराइज कर लेते हैं भूटान को, नेपाल को, मालदीव को, इसी तरह हम बांग्लादेश को हैंडल कर लेंगे। लेकिन नहीं भाई, ये बांग्लादेश है। और जिस तरह से प्रोफेसर ने एक सेट करके गए थे अपना प्लान, वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उसके ऊपर चल रहे हैं। यानी तारिक रहमान वो कहते हैं कि मैं सबके साथ दोस्ती करूंगा, ये नहीं होगा किसी एक के साथ दोस्ती हो जाएगी, कह रहा सबको बैलेंस करके लेके चलूंगा। तो अब जैसे ही हिंदुस्तान ने देखा कि ये तो भाई पाकिस्तान की तरफ से इन्विटेशन आ रही है कि भाई वो पाकिस्तान के सफर पर आए, अब इसको देखते ही देखते इंडिया ने जब देखा कि मैं तो भाई इस एरिया में अकेला रह गया हूं, तनहा हो गया हूं, आइसोलेशन की तरफ जा रहा हूं, तो उन्होंने राब्ता किया तारिक रहमान से और तारिक रहमान को कहा है कि भाई आप दिल्ली के सफर पर आए, यानी हिंदुस्तान में आए तो एक नए सफर का आगाज करते हैं, एक नए मुआहदे करते हैं ताकि जो ताल्लुकात खराब ताल्लुकात हैं वो ठीक हों, आपस में मिलजुल कर आगे की तरफ बढ़े। तो इसी के ऊपर दोस्तों एक वीडियो क्लिप आप वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, द ওয়ালে আপনাদের স্বাগত। আজকের বিষয় তারেক রহমানের দিল্লি সফর। না এরকম কোনো সিদ্ধান্ত সরকারিভাবে কিন্তু ঘোষণা করা হয়নি। আমি প্রথমেই সে কথা স্পষ্ট করে বলি যে এরকম কোনো সিদ্ধান্ত না নয়াদিল্লি না ঢাকা কোনো জায়গা থেকেই এরকম কোনো খবর নেই। কিন্তু আমি যতটুকু যা খবর রাখি তাতে আমি জানতে পেরেছি যে দুদেশের শীর্ষ পর্যায়ে নয়াদিল্লি এবং ঢাকা দুদেশের শীর্ষ পর্যায়ে একটা তৎপরতা শুরু হয়েছে এবং বেশ জোরদার তৎপরতা শুরু হয়েছে যে আগামী জুন জুলাই মাসের মধ্যে তারেক রহমান যাতে ভারত সফরে আসেন এইরকম একটি ভাবনা বা পরিকল্পনা নিয়ে দুদেশের মধ্যে আলাপ আলোচনা চলছে এবং ঢাকা কর্তৃপক্ষ তারা তাদের মতো করে ভাবছেন, নয়াদিল্লি তারা তাদের মতো করে ভাবছেন। আবার দুপক্ষের মধ্যে কথাবার্তাও হচ্ছে যে তারেক রহমানের দিল্লি সফর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয় সেটা করা। নয়াদিল্লির তরফে এ নিয়ে কোনো রাগঢাক গুড়গুড়ের ব্যাপার নেই। এখানে এরকম কোনো বিষয় নেই যে নয়াদিল্লি ধরি মাছ নাছুই পানি, এরকম নয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর নরেন্দ্র মোদী তাকে যে শুভেচ্ছা বার্তাটি পাঠিয়েছিলেন ভারতের লোকসভার স্পিকারের হাত দিয়ে, সেই শুভেচ্ছা বার্তাতেই তিনি বলে দিয়েছিলেন যে আপনি প্রথমে ভারতে আসুন এবং আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করুন। আমার কাছে যেটুকু যা খবর যে তারেক রহমানের আলোচনার মধ্যে বিদেশ সফর নিয়ে, অর্থাৎ তিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর সদ্য 1 মাস হয়েছে, এখনই খুব অনেক বেশি দেশ তিনি সফরে যাবেন এমনটি নয় এবং অর্থনৈতিক এবং আরও নানাবিধ কারণেও খুব বেশি বিদেশ সফর করার অবকাশ বা সুযোগ তার সামনে নেই। বিশেষ করে তার আগে অর্থাৎ সাবেক প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ ইউনুস
তিনি এই 1.5 বছরে যে 18টি বিদেশ সফর করে যে রেকর্ড গড়ে দিয়ে গিয়েছেন, তার ধারে কাছেও তারেক রহমান যাবেন না। খুব সিলেক্টিভ কিছু দেশে তিনি হয়তো যাবেন। এবছর তার ভারত সফরের সম্ভাবনা প্রবল, এবং সেটা আমি যা শুনেছি জুন জুলাই মাসে করার জন্য একটা চেষ্টা আছে। ভারতের তরফে এরকম একটা প্রস্তাব আছে, বাংলাদেশের তরফে এরকম একটি ভাবনা আছে যে এরকম একটি সফর হোক। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে তারেক রহমান কি প্রথমেই ভারত সফরে আসবেন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে? এইটা কিন্তু একটি মস্ত বড় প্রশ্ন, যে তারেক রহমান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন এবং তার হাত দিয়ে বাংলাদেশ নতুন রাস্তায় হাঁটবে, নতুন বাংলাদেশ গড়ে উঠবে, এইরকম একটি শুভ মানে আশা প্রত্যাশা ব্যক্ত করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাকে প্রথম যে চিঠিটি দিয়েছিলেন, সেই চিঠিটি দিয়েছিলেন, সেটি দ্বিতীয় চিঠি ছিল তারেক রহমানকে লেখা। দ্বিতীয় চিঠি সেটি হচ্ছে যখন তিনি বিএনপির অফিসিয়ালি বিএনপির চেয়ারম্যান হলেন, তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে ভারতের যিনি হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা, তার হাত দিয়ে তারেক রহমানকে একটি শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বলেছিলেন যে আমি আশা করি, আমি মনে করি যে আপনার হাত ধরে নতুন বাংলাদেশ গড়ে तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है कैसे जनाब जो अब वेस्ट बंगाल का मीडिया है वो इसके ऊपर बात कर रहा है कि अब जो तारिक रहमान है उसको हिंदुस्तान बुलाना चाहता है और अपने साथ टेबल पर बिठाकर मोदी जी उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर करने चाहते हैं, क्योंकि ये जो इंडिया है, इंडिया की जो नेगेटिव पॉलिसी थी, इंडिया इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना कि दूर चला गया था बांग्लादेश के, अब उसको अपने करीब करना चाहता है। असल में ये है स्टोरी दोस्तों। लेकिन बांग्लादेश कहता है कि भाई मैं अब जो हिंदुस्तान की दादागिरी है वो तो एक्सेप्ट नहीं करूँगा। जिस तरह वो कहते हैं गिव एंड टेक वाली जो पॉलिसी है, बराबर का जो एक रिश्ता होता है, ताल्लुक होता है, डिप्लोमेटिक पॉलिसी होती है, वो कहते हैं उसके मुताबिक अगर लेकर चलना चाहते हो तो चलो। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर के, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।